लं ट्रेबेलि धलाई त्रिपुरा फतेनाय सामनो नि बिसिं खबजागनाय 6 नं मनु सलेंता एडिसि कन्स्टिटुएन्सि नि बिसिं तै मयनामा हातिनि सिमे मनु हाति जरा तिप्रमथा YTF तै TWF रक कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सांलायै साइ साइ लुकुरक हमचां तैलै नखलायगा लामा लामप्रि बेलेखानो खा दुलायजाक तिप्रा सारक कक बरक रोमान स्क्रिप्ट रियाके तै नगा आचुगै तंलै हानैनो तिनि हमचां तैयै मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहानो फुनुंमानि तैबो साका बुसकांनि सालबो जुदि अमाहायकै मार्शल रैली खायमानि बिसिं तैबो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट आमजगै नाहार जाग्या हिंगे तैबो कतर सभा खायने हेनबो सायखनारका तिप्रमथाने आदं आदं जुग्र মানিক সাহা হুঁশিয়ার 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 মানিক সাহা হুঁশিয়ার নাইলে আন্দোলন চলছে চলছে চলবে নাইলে আন্দোলন চলবে এডিসি में मानिक शाह दादागिरी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा we want justice we want justice मानिक शाह হুঁশিয়ার our language our right we want justice गारगे भाइयो TV hal puluh kaya mah aku makan আইনের প্রতি সত্য হবে we want justice ধন্যবাদ সকল মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আমরা আজকে আপনারা হয়তো জানেন যে 2-3 দিন আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় ওনার একটা স্পিচ দিয়েছেন যে ত্রিপ্রাসাদের ককবরক স্পিকিং যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদেরকে ব্যঙ্গ করে উনি অনেক কথা বলেছেন যে তারা ওনার কথা মতে উনি ককবরক যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকিং যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন ওনাদের যে দাবি বহু বছর পুরনো রোমান স্ক্রিপ্টে যারা তারা এক্সামে লিখতে পারে সেই দাবি উনি নাকাজ করে দিয়েছেন। আমরা সমস্ত সোশিয়াল যারা সিভিল সোসাইটি যারা রয়েছেন আমরা যারা পলিটিক্যাল পার্টি যারা রয়েছি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি সিভিল সোসাইটি আমরা স্টুডেন্টদের সঙ্গে রয়েছি যারা ককবরক স্পিকিং স্টুডেন্ট যারা বহু বছর ধরে দাবি করছে যে তারা যাতে রোমান হরফে ইংলিশ অক্ষরে যাতে তাদের পরীক্ষা হয় এবং প্রশ্নপত্র এবং উত্তর যাতে ওনারা দিতে পারে সেই দাবিতে আমরা আজকে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে লং ট্রাইভ্যালির অন্তর্গত আমরা ময়নামা বাজারেও একটা মশাল র্যালি আয়োজন করেছি। এটার মশাল র্যালির আয়োজনের উদ্দেশ্য একটাই, আমরা আমাদের যে ককবরক স্পিকিং যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের যে ডিমান্ড রোমান হরফের দাবি সেটা দাবি যাতে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার অতি সত্বর পূরণ করে, আর যদি এই দাবি অতি সত্বর পূরণ না করে আমরা সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি সিভিল সোসাইটি আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এখানে ছাড়ি কাহাম দङ মিডিয়া जेराव निफ्राय माने फैनाय नों साइमानो बिगत जों त्रिपुरा हास्टेआव जों जे बुगुंबारा जे ककबरक साइ दंनाय अबनति नाय जोंनि भाषानि जेटा लिपिनति नै माने ककबांनाय माने गोदोंमा साननानै थांखा हाइबानो त्रिपुरा हास्टेनि जों सुरु तिने कतालखाया थानाय बिसोरबो जों नुखा गोबां हस्टमति नाय जोंनि बरफ जोंनि लिपि न' जों रोमान स्क्रिप्ट बायखायनाय सिजाङै जाहाथे प्रश्नपत्र साफायनाय जों मोननाय जा ओमफ्रायहाय दीर्घ दिन जों दाबि दीर्घ 25 बছর बामफ्रोम दंफ्रोमबो अबतिनाय अनेक आन्दोलन जों सानदों दंनाय जायफोर बरफ बास्तबान दुइबालिया दिनै बिजेपि सरकार फाइबो अबतिनाय बहुत दिन करेमा केबो नुजाखा सालकिजा सां जों नुखा अ जागा दिनै त्रिपुरा हानि जे मुख्यमंत्री चिफ डक्टर मानिक शाह जेवाले कक्साका नुखा थानाय किछुदिन साल सिगां आगतला बिनि खायसा जयनिं प्रग्राम जे कक्ति साइ साका जे त्रिपुरा हास्टेनि जे समस्त ककबरक जे थानाय बं निर्दिष्ट लिपि स्नामी माया हाइपानो तार हानि बुनि विदेशी भाषानो जे खायर गायतुइनाय बंनि भाषानो रुपायन खायन बागै चेष्टा खाय दङ आ जागा हुनु खाताय चाहायनो हाय जों हाय जनजातियाव बसानि बंशधरनि बसालिनाय चाकमा जे जाति बंनि लिपि दङ हरफ दङ बर' हाकेन्द्र खायदि अबसम्भबिया जे बुनि भाषानो खायर खायनाय
ত্রিপুরা সালে কক ব্লক বাচ্চা রোমান স্কুল খাইनानै आबो बरनान रिया आमरि हायगो लाइखै सिफ्रामा एबा आपत्तिजनक कक सामान बागिनाय जों दिनै सारा ত্রিপুরা हास्ते गोनाङैनाय जों खा दुख दिनै खारिलि मसाल मेसिननि माध्यमै जों दिनै अबनो अति सत्तर जाहाथे जों चिनि बरफ जों चिनि चामुं जों जानाय चिनि कक जों सायनाय चिनि बासानाव साबाय बस्की बाय खायनाय बलिपि व्यवहार खायनाय आबो निर्धारण खायजानाय चिनि जों ত্রিপুরা साराव चिनि आबोनि बागै जों साका चिनि बासा लिपि दांथं करिथों जों जेटाका रमान हरफ बाय जन खायजानाय तखन चिनि बासानि चिनि बरफनि ककनि ककथाय सिमुं বিভিন্ন রকম কক সৈতানি রোমান সুগাই जों शुद्ध खायजों उच्चारण फायु যার কারণে চিনি বড় রক সারা ত্রিপুরাখানি যে চিনি বড় রক जों অবলম্বন যে রোমান স্ক্রিপ্টাই চিনি লিপি তৈরি হতেন কিন্তু অবনব আপত্তিজনক কক সাকার সেই দিনও আবনি প্রতিবাদে जों দিনেরও সারা ত্রিপুরানি লগি তৈরাই চিনি লং ট্রাইবেলनि ময়নামা বাজার হাতিও जों মশাল দিতে